Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovu savršenu voćnu tortu. Kad kažem savršenu, zaista to mislim. Pripremite 6 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Počnite mutiti bjelanjke i kada ste ih umutili do otprilike pola, počnite dodavati šećer. Ovdje sam pripremila 180 grama šećera. Bjelanjke trebate mutiti, kasnije zajedno sa šećerom, dok ne dobijete potpuno čvrstu i stabilnu masu. Dok mutite bjelanjke, pomiješajte 120 grama mekog pšeničnog brašna, 80 grama gustina, pola kesice praška za pecivo ili 8 grama i mrvicu soli. U ovo je sada potrebno da dodate 6 žumanjaka, sok i koricu jednog limuna. Prvo ću dodati sok i koricu limuna i onda žumanjke. Sada nam više neće biti potreban mikser, ovo sada nemojte miješati mikserom, već običnom kašikom ili špatulom. Uzmite jedno cjedilo ili rešeto, stavite ovu masu sa brašnom u cjedilo i proredite. Sada samo jednostavno lagano promiješajte. Nemojte grubo miješati, niti naglim pokritima, da bi vam masa ostala fina i vazdušasta. Nastavite ovako dok ne utrošite svo brašno. Pogledajte kako ova masa treba da vam izgleda kada je dobro promiješana. Ona treba da bude glatka, ali ne trebate ni u kom slučaju ovako previše lupati. Pripremite jedan kalup za torte. Ja koristim kalup prečnika 26 cm, ali vi možete koristiti malo veći ili manji ako želite. Kalup namazite maslacem ili možete namazati uljem i posuti brašnom. Prebacite lagano ovu masu u kalup. Sada ću vam, dragi moji, pokazati jedan mali trik koji sam naučila. To jest, otkrila sam kako da vam biskvit bude potpuno ravan, da vam ne bude onako, da nema onako kao kupolu na sredini. Pripremite kuhinjski papir koji trebate onako malo pokvasiti da bude vlažan. Uzmite aluminijsku foliju, koliko je dovoljno da obmotate ovaj obruč i stavite kuhinjski papir preko aluminijske folije. Upakujte ovo. Predvostručite da vam se fino spoji. Uzmite kalup i jednostavno ovo obmotajte oko kalupa. I ovdje sastavite na jednoj strani da vam tu zategne ovaj kalup. Biskvit pecite na 160 stepeni oko 50 minuta, zavisno od pećnice. Pogledajte. Jednostavno biskvit skinite dok još nije potpuno ohlađen, skinite sa kalupa i ostavite da se potpuno ohladi. Da vidimo. Pogledajte tu divotu. Vidite? Čekajte. Da biste pripremili kremu od vanilije, u jednu šerpicu stavite pola litre mlijeka i pustite da se zagrije. Ovdje sam pripremila 5 žumanjaka i jedno mi se razbilo. Ovo samo malo promiješajte. Uz djelicu dodajte koricu jednog limuna, jednog ili pola limuna, ako je moguće samo žuti dio. Limun naravno prethodno operite. Ovdje sam pripremila 120 grama šećera i 40 grama gustina ili kukuruznog skroba. Možete da koristite svježu vaniliju, vaniliju u prahu ili vanilin šećer. U ovom slučaju ja ću koristiti 2 kesice vanilin šećera. Ovo samo malo promiješajte da se šećer i kukuruzni skrob ili gustin ne poznaju. Ovo ću staviti u žumanjke. Miješajte dok ne dobijete tečnu masu. Vidite kako masa treba da vam bude fina, dobro promiješana, bez da vam ostanu grudvice kukuruznog skroba. I kada vam je mlijeko došlo do ključanja, sklonite ga, naspite malo mlijeka uz djelicu i odmah miješajte. Zatim ovo vratite u šerpicu. Dobro promiješajte.
i vratite na vatru. Ovo sada kuhajte nekoliko minuta uz konstantno miješanje. Ako ne budete miješali, stvorit će vam se grudvice i onda to neće biti fino. Evo, već osjećam pod mutilicom da se masa počela zgušnjavati i potrebno je baš da energično miješate. Žumanjci su skuhani, nije potrebno da se brinete koliko minuta tačno ćete ovo miješati. Potrebno je samo da se ono malo zgusne. I ako možete, ovu masu odmah prebacite u zdjelicu koju ste držali u zamrzivaču ili frižideru ako ne imate zamrzivača, ali zdjelica mora biti potpuno hladna. Na ovaj način će vam se masa prestati odmah kuhati i masa će vam ostati sjajna. Vi sada možete vidjeti da je ova masa sjajna, ali ako ne uradite na ovaj način, ako fil ne počnete hladiti na ovaj način, ona vam će se još kuhati zbog toga što je vruća sama po sebi i neće imati u sebi taj nekakav karakterističan sjaj. Vidite kako ova masa fina i tečna, ne stvaraju se grudvice. Ova krema ne treba da vam bude onako, kako bih rekla, zadimljenog izgleda, ne zadimljenog kao jednostavno ukuhanog izgleda, već treba da bude fina i sjajna. Miješajte kremu dok onako pa nije prijatna na dodir. Da vam se ova krema fino ophladi, držite je negdje tu već gdje stojite, ako sada perete ovo suđe ili radite nešto drugo, držite je tu blizu i promiješajte svaki 2-3 minute da vam se ne stvori korica po vrhu. Za ovu tortu ja ću da pravim 2 fila. Vi ne morate da pravite 2 fila, možete da imate samo žuti fil. Ja volim da napravim i malo ovog bijelog fila koji će baš onako biti osvježavajući. Uzmite sok jednog limuna, 80 g šećera, 250 g kiselog vrhnja, to jest milerama, i oko 300 g krim sira. Ovo jednostavno promiješajte dok ne dobijete finu i ujednačenu masu. Pripremite također 500 ml vrhnja za šlag i ovo mutite dok ne dobijete finu, pjenastu i čvrstu masu. Ovdje imamo naša 2 fila. Ovaj bijeli fil ću koristiti za mazanje torte unutra, ali i okolo. A ovaj žuti fil ću koristiti samo za mazanje torte unutra. E sada, od vas zavisi šta želite da uradite. Možete da uopšte ne stavljate u ovaj fil vrhnje za šlag, možete da stavite svo vrhnje za šlag u ovaj fil, a ovaj da koristite za... Zaista u ovom trenutku nije važno šta da uradite, šta god uradite, fil će biti odličan. Ja ću da stavim malo vrhnja za šlag u ovaj fil i miješat ću ovako dok ne dobijem jednu finu masu, nekako masu koja meni odgovara. Pazite, ovaj fil je dosta mek, ali to zaista neće biti važno. Torta vam neće biti premeka. Isto tako u ovom koraku nemojte previše lupati ovu masu. Ja vama ne mogu opisati koliko ja volim da radim ovakve torte. To je neka posebna ljubav, zaista. Nije samo da ja volim tijesta. Stavit ću još malo. Ovako. Pa eto, stavila sam skoro pola-pola. I u ovom trenutku mislim, kako ću ja dočekati sutra da probam ovu tortu. E sada, ovaj fil, ovo ostatak vrhnje za šlag stavite, to jest šlaga stavite u bijeli fil i isto tako veoma lagano promiješajte. Sasvim dovoljno čvrst fil. Nemojte se plašiti da ovo neće biti dovoljno čvrsto i morate računati ako nešto napravite baš dosta čvrsto, da vam ne bude, ako se bojite da vam ne bude onako rijetko, da vam torta bude previše meka, onda morate računati na tome da ćete gubiti na sočnosti. Što više stavite neke materije koja zgušnjava, onda vam to vuče vlažnost i vuče tu neku sočnost i svježinu. Od ova 2 bijeli fil nam je čvršći i njega ću staviti preko prve kore. Ne trebate da stavite previše fila, jer imamo 2 fila, zaista, i ovo je sve tako fino i sočno, tako da biste mogli jesti samo ovaj biskvit bez ičega. Jagode operite i osušite, ne smiju da vam budu mokre. Jagode zaista možete da stavljate kako želite, zavisno od oblika jagoda. Možete stavljati koliko želite.
Sada preko stavljamo kremu, to je vanilija fil, vanilija kremu kako želite. Ja ću staviti pa skoro pola ovog fila, jer želim da odozgo prekrijem još sam samo tankim slojem fila tortu. Ne previše, ali želim i da na vrhu imam tu kombinaciju ova dva fila. Sada ću odozgo staviti koru. Pogledajte vi tu divotu. Zar nije divno? Idemo dalje. Bijeli fil. Ne znam da li ste ikada bili u Italiji ili živjeli u Italiji. Oni nemaju nekakve teške ili komplikovane torte sa puno sastojaka. Oni imaju ovako divne ove torte, voćne, lagane. Ma ne znam. Nakon što ovu tortu pojedete, vi se nećete osjećati onako teško. I to je ono što mi se zaista sviđa. Sada idemo sa žutom kremom. I zadnji korak. Pogledajte vi to. Jedna ogromna torta. Sada, što sam rekla, želim da nanesem i ove žute kreme i preko, ali njih neće biti previše. Sada prvo odvojite dio fila ako želite da ga koristite za ukrašavanje torte, u smislu da pravite nekakve ružice ili slično. Stavite ga u špricu, a ostatak nanesite preko torte. Lagano razmažite. Ako ne želite ili ako je ne možete poravnati posve, možete uraditi ovako. I dobit ćete ovako kao, ne znam, kao nekakve, pa fine šare, ako želite. Prije završnog filovanja, ukrašavanja, uzmite jedan kuhinski papir, malo ga samo pokvasite vodom, očistite tanjir od ovog fila. Sada uzmite špricu za šaranje torti i napravite ruže po želji. Uzmite jagode koje trebaju da vam budu otprilike iste veličine i ako želite stavite ih i sa ovim zelenim dijelom. U tom slučaju prvo presjecite ovaj zeleni dio ovdje. To bi bilo to. Šta kažete? Znate šta sam pogriješila? Ovdje imam malo, ali trebala sam ostaviti malo ovog biskvita, ovako da stavim između, malo više. Imam samo mrvicu, ali trebala sam ostaviti malo ovog biskvita tako da ukrasim i sa njim tortu. Sada, dragi moji, najteži dio. Moramo ostaviti ovu tortu u frižider bar preko noći. I dragi moji, jeste li spremni? Mi smo morali sinoć da načnemo tortu. Inače to ne praktikujem, ali mi je sinoć došao muž kasno sa posla i onako sav umoran kaže, jel ima išta slatko? A ja onako, pa reko, možda ima nešto slatko. I možete da zamislite kako je bio oduševljen ovom tortom, ali torta je... Ne znam šta da vam kažem, sačekajte da vidite. Pogledajte to, dragi moji. Zamislite da je sa onako mekim filovima torta ovako čvrsta i stabilna. Dobro, pogledajte, nije ona baš onako, ne stoji baš čvrsto. Pogledajte kako je meka. Ne znam da li vidite kako se trisem. Prije svega moram da vam kažem, ovo je najfiniji biskvit koji sam ja napravila. Tako je mek i nježan kao da uopšte i nije biskvit. Žuta krema koja je onako meka, pogledajte kako ona fino stoji. Jeste li vidjeli kada sam je miješala kako ona, nije onako da stoji čvrsto, već se onako baš kao malo sliva. Ali krema koja je takva, ona će dati takvu finu sočnost ovoj torti. Torta je presočna, ne mogu da vam opišem. Vidite, znači krema uopšte ne pada, iako je veoma meka. Da probam. Pogledajte.
Vidite koliko je meka, a ipak tako stabilna. Vidite. Fantazija, dragi moji, fantazija. Vi koji me redovno pratite, priznajem, ova torta je malo zahtjevna, ali ako je probate, sigurna sam da nećete druge voćne torte praviti. A ovo je zaista nešto posebno. Ja vas baš sada izazivam da napravite ovu tortu, da ostavite u komentarima da li je baš tako dobra kao što je ja hvalim. Ne želim da je previše hvalim, da to ne ispadne nešto kao da nije tako, ali stvarno ljudi. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!